ঝাড়খণ্ড ট্যুরের এই পার্টে থাকছে বেতলা জঙ্গল সাফারি, যেখানে ওয়াইল্ড অ্যানিমেলদের কোএক্সিস্টেন্স বা সহাবস্থানের এক একটা গ্লিমস বা ঝলক দেখানো হবে। আর দেখানো হবে জঙ্গলের ম্যাজেস্টিক ভিউ আর তার সাথে বিরাজমান অবিচ্ছেদ্য ট্র্যাঙ্কুইলিটি। এছাড়া থাকছে কেচকি সঙ্গম, যেখানে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে দেখে নেব দূরে ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেনের চলে যাওয়া, আর তারপর চলে যাব পালামৌ ফোর্ট, যেখানে অনুভব করব সেই সময়ের ঐতিহ্য যা আজ সময়ের কবলে এবং অজ্ঞতার রোষে ভুলণ্ঠিত। এরপর দেখব স্পেকটাকুলার সুগা বাঁধ আর স্ট্যাগারিং সাইজড লোথ ফলস, আর তার সাথে ইন্সপায়ারিং সারাউন্ডিংস। আর শেষে তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখব বেতলা টু নেতারহাটের রাস্তায় মোস্ট অ্যাপিলিং অ্যান্ড পিকচারেস্ক ভ্যালি। আচ্ছা, আমরা আছি বেতলা ন্যাশনাল পার্ক। আমরা এখন ন্যাশনাল পার্কের ইয়েতে যাচ্ছি। এখান থেকে টিকিট কাউন্টার। আমরা জঙ্গল সাফারির এর জন্য এই ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এবার বেরোবো। অ্যাকচুয়ালি আমি গাড়ি ওই দিকে রেখেছি, কিন্তু এদিক থেকে টিকিট কাউন্টার আছে। আগে ওই দিকেই ছিল, তো অনেকটা হেঁটে এতটা এলাম। এরপরে আমরা জঙ্গল সাফারি দেখে তারপরে পালামৌ ফোর্ট দেখবো। কি রে, এক্সাইটেড? এই ন্যাশনাল পার্কের গেট। আমরা এবার গেট দিয়ে ঢুকবো। আমার গাড়ি লাগানো আছে ওদিকে, ওই যে আমার গাড়ি লাগানো আছে। পরে আমরা ঢুকছি ভেতরে। पीछे में वो रह सकता है ना, हम तो रह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन पिंग नहीं होता है बहुत। ये कॉटेज है, ये वाला এগুলোই চেয়েছিলাম एक्चुअली। नहीं मिला। कल ट्राई किया? हाँ, कल 3 महीने पहले ट्राई किया। तो बहुत बार कैंसिल भी तो होता है, कल एक बार ट्राई कर सकते थे आप। पैदल भी आ सकते ना? पैदल नहीं, ये तो अंदर में मंकी नहीं काट लेगा। टाइगर नहीं है, टाइगर देखिए ना, पूरे जंगल का फॉरेस्ट का लोग रहता है, ड्यूटी करता है रात्रि में। पलामू टाइगर रिजर्व। ये पलामू टाइगर रिजर्व का ही एरिया है। ये जो 1026 स्क्वायर किलोमीटर है, वो पलामू टाइगर रिजर्व का एरिया है। किंतु ये जो घूमने का एरिया है 226 स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा, उसमें अंदर नहीं जा सकते, वो सब कोर एरिया में नहीं। कोर एरिया है। ये बफर जोन जो है वो सोजा में देख पा रहे? हाँ, दोनों गाछ के बगल में देखिए ना, 2 गाछ है ना, उसके जस्ट बगल में। लेकिन कुछ दौर ऐसा है जो सुरक्षा के कारण कुछ दौर नक्सली का आया, नक्सली का वो अपना हैंड में ले लिए, तो बहुत सा वो लोग मार के चमड़ा को। अरे यार, इससे मार के क्या फायदा होगा? फायदा तो उसको हुआ ना, स्मगलिंग करता है ना उसका। हाँ, आते टाइम बहुत देखा उस ये गारू साइड में, गारू साइड में। जी 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 जी, बहुत देखे तो बहुत मजा आया उसमें। अभी तो कमती हो गया जल, वर्षा काल में जबरदस्त दिखता है। हाँ, वाह। अभी पूजा टाइम में छुट्टी हुआ ना आप लोग कोलकाता में, तो भीड़ भाड़ भी ज्यादा है, तो गाड़ी का आना जाना ज्यादा हो गया है। इस वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब है जंगल, जीव जंतु थोड़ा अंदर चला जाता है। 32 गाड़ी
वाओ ये जाएगा ओफ तालाब सब बनाया हुआ तालाब को सिर्फ पानी को रोका है सर, बनाया नहीं है। अच्छा क्या है, हमसे अपना से नहीं हुआ, बनाया है। बीच बीच में ब्रेक किया है सिर्फ, बनाया ये नाला को बनाया नहीं है ना। ओ गिर जाता है। अच्छा अच्छा। और इसको झोट झाट साफ करके ताकि ये घास उगेगा, जीव जंतु खा सकते हैं। हाँ हाँ। हर जगह झोट झाट रहेगा तो ग्रास उगेगा नहीं, इसलिए बीच बीच में ग्राउंड बनाया जाता है, मैदानी इलाका, माठ एरिया, उसमें घास उगेगा तो जीव जंतु खा सकता है। जिधर डियर होगा उधर आसपास में मंकी या हनुमान जरूर होगा। हनुमान या मंकी इसका बॉडीगार्ड होता है। बेटा लंगूर ऊपर में होगा, ऊपर से गिरा रहा है। ना कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लंगूर के गले में अंगूर। सामने डियर खा रहा है, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, एक सेकंड वैसे गिराते हैं। हम लोग आगे जाएगा ना, वो आके खाएगा इधर। धीरे धीरे एक एक करके गिरेगा, हाँ वो अभी आके खाएगा इधर। এই যে হনুমান, এরা নাকি গাছের পাতা ঝাঁকায় আর পাতাগুলো পড়ে, আর এই হরিণ সেইগুলো খায় সহাবস্থান। হ্যাঁ ওদেরকে অ্যালার্ট করে দেয়। হ্যাঁ শাসন করে ওরা। रोड ऊपर है এগুলো সব হচ্ছে খয়ের গাছ। और वो जो बड़ा पत्ता जितना है वो सब सैगुन। सेगुन, हाँ वो तो मालूम है। हाँ ये वाला सब खैर। जिस रूट में अभी हम लोग इन किए हैं, हाँ। सबसे ज्यादा लेपर्ड और टाइगर इसी रूट में साइटिंग हुआ है। এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে, এই শান্ত फिर से सो है, फिर ये सो है। পুরো দেখ ন্যাচারাল এরকম পাহাড় से
যাচ্ছি কেচকি সঙ্গম। কেচকি সঙ্গম এটা হচ্ছে কোয়েল রিভার, औरंगा রিভার আর কোয়েল রিভারের পারে সঙ্গম স্থল আর কি। তো এই জন্য এটাকে কেচকি সঙ্গম বলে। কি কি রিভার বলতো? औरंगा আর কোয়েল, ঠিক? এটা হচ্ছে কোয়েল রিভার আর ওটা হচ্ছে औरंगा রিভার, এই দুটোই হচ্ছে সঙ্গম স্থল। বাহ, এখানে সি বিচের মতো অনেকটা। এটা হচ্ছে औरंगा রিভার। হ্যালো, औरंगा রিভার। এই দেখো সবাই, এই দেখ ট্রেন যাচ্ছে, দেখ। অরণ্যের দিন রাত্রির শুটিং হয়েছিল এখানে, তো তাদের সব ছবি টবিগুলো রয়েছে। এটা হচ্ছে পালামৌ এর ওল্ড ফোর্ট। এই স্ট্রাকচার দেখ কত পুরনো, দেখেছিস? আমরা উঠছি। এগুলো মেনটেন হলে এগুলো সব ইয়ে হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, দেখি একবার যা। चढ़ना चाहते हैं तो चढ़ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखिए दी तक। वाह, इधर दो चार पीस কাকে হ্যালো করছিস? হ্যাঁ, তুই যাস না, এখানটা ভালো। যাবি না? সেটাই দেখতে এসছিলাম। পালামৌ নিউ ফোর্ট। থেকে ভিউটা বেশ সুন্দর, ওপর থেকে যত না ভালো, নিচ থেকে বেশ আরো ভালো লাগে দেখতে। আমরা যাচ্ছি লোধ ওয়াটারফল, পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে সম্ভবত, নট শিওর। Waterfall in Jharkhand. That's 3.6 kilometers.
হচ্ছে সুগা বাঁধ। আমরা ওই যাওয়ার রাস্তায়, রোড যাওয়ার রাস্তাতেই পড়ে। সুগা বাঁধের আরেকটা দিক। এরা বোধহয় বটানি, বুঝেছিস? ফল জয়। তুমি ওই বেঞ্চে বসো না। কি অপূর্ব লাগছে। টাকা বাপরে, ও ওই ওপর থেকে দেখ। অনেক ভিড়, দারুণ। কোথায় আছি আমরা? লোক ফল।
যেহেতু আমাদের লোদ আর সুগাবাঁধ মিস হয়ে গেছিল, তাই 4th ডেতে আমরা বেতলা থেকে আবার নেতারহাট ফিরে আসি। তবে একটা জিনিস সাজেস্ট করতে চাই, সন্ধ্যাবেলায় নেতারহাটের পাহাড়ি রাস্তায় না ঢোকাটাই ভালো। হচ্ছে নেতারহাটের চক। আমরা এখানে সবাই খাওয়া দাওয়া করছি। এটা বেশ জমজমাট এলাকা, এখানে সবই ম্যাগি ট্যাগি সব পাওয়া যায়, আরও ফুচকাও পাওয়া যায়, তারপরে সব মুরগি টুরগি বিক্রি হচ্ছে। তো এইগুলো আমরা একটু ম্যাগি, একটু চা, একটু ডিমের অমলেট, একটু ফুচকা খেয়ে আমরা হোটেলের দিকে যাব। বেশি নয়, হোটেল এখান থেকে হয়তো 1-1.5 কিলোমিটার হবে।